Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Hana Yasmin dari Fakultas Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit saja mengenai kitab suci kita, yaitu Al-Qur'an. Di sini saya akan membahas mengenai juz dan surat serta ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai nama dan nomor surat yang ada di tiap juz serta membacakan setiap ayat yang ada di awal juz, ya. Saya ulangi, saya akan membacakan nama dan nomor surat pada tiap awal juz serta membacakan ayatnya. Yang pertama yaitu juz yang pertama ada pada surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Lalu juz yang kedua ada di surat Al-Baqarah, masih surat yang kedua di ayat 142. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum aqiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Juz yang ketiga masih di surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua ayat 253. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'di ma ja'athumul bayinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Lalu di juz keempat ada di surat Ali Imran, yaitu surat yang ketiga ayat 92. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Selanjutnya juz yang kelima ada di surat An-Nisa, surat keempat di ayat 24. Ayatnya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum atabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamtum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Selanjutnya juz yang keenam diawali oleh surat An-Nisa, masih surat yang keempat ayat 148.
la yuhibbul jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim wa kana Allahu sami'an alima. Juz yang ketujuh di surat Al-Maidah surat kelima ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Lalu juz yang ke-8 diawali oleh surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Selanjutnya juz yang ke-9 yaitu diawali oleh surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 88. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Dan yang juz ke-10 diawali oleh surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya juz yang ke-11 diawali oleh surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 94. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Selanjutnya juz yang ke-12 diawali oleh surat Hud surat ke-11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Lalu juz yang ke-13 diawali oleh surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Lalu selanjutnya juz yang ke-14 diawali oleh surat Al-Hijr surat ke-15 di ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Selanjutnya juz ke-15 diawali oleh surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Selanjutnya yaitu juz ke-16 diawali oleh surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 75. Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabra. Selanjutnya surat ke-17 diawali oleh surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 1.
yaqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Lalu juz yang ke-18 diawali oleh surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Lalu juz yang ke-19 diawali oleh surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 21. Wa qala alladzi la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Lalu juz ke-20 diawali oleh surat An-Naml, surat ke-27 ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Selanjutnya yaitu juz ke-21 diawali oleh surat Al-Ankabut di surat ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Juz yang selanjutnya yaitu ke-22 diawali oleh surat Al-Ahzab ayat 3, surat ke-33 ayat 31. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Lalu juz ke-23 diawali oleh surat Yasin, surat ke-36 ayat ke-22. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Selanjutnya juz ke-24 diawali surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 32. Faman adlamu mimman kadzaba 'alallahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh jaa'a alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Selanjutnya juz ke-25 diawali surat Fussilat, surat ke-41 ayat 47. Ilaihi yuraddu 'ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tuhmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adzanna ma minna min syahid. Selanjutnya surat juz ke-26 diawali oleh surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Lalu juz ke-27 diawali oleh surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 31. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Lalu juz ke-28 diawali oleh surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Lalu juz ke-29 diawali oleh surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang terakhir yaitu juz ke-30 diawali oleh surat An-Naba, surat yang ke-78 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, selanjutnya saya akan membacakan nomor dan nama surat pada Al-Quran serta jumlah ayat pada masing-masing surat ya. Yang pertama, surat pertama yaitu Al-Fatihah
jumlahnya 7 ayat. Surat kedua Al-Baqarah 286 ayat. Surat ketiga Al-Imran 200 ayat. Surat keempat An-Nisa 176 ayat. Surat kelima Al-Maidah 120 ayat. Surat keenam Al-An'am 165 ayat. Ketujuh Al-A'raf 206 ayat. 8 Al-Anfal 75 ayat. 9 At-Taubah 129 ayat. 10 Yunus 109 ayat. 11 Hud 123 ayat. 12 Yusuf 111 ayat. 13 Ar-Ra'd 43 ayat. Ke-14 Ibrahim 52 ayat. Ke-15 Al-Hijr 99 ayat. Ke-16 An-Nahl 128 ayat. Ke-17 Al-Isra 111 ayat. 18 Al-Kahfi 110 ayat. Ke-19 Maryam 98 ayat. Ke-20 Toha 135 ayat. Ke-21 Al-Anbiya 112 ayat. Ke-22 Al-Hajj 78 ayat. Ke-23 Al-Mu'minun 118 ayat. Ke-24 An-Nur 64 ayat. Ke-25 Al-Furqan 77 ayat. Ke-26 Asy-Syu'ara 227 ayat. Ke-27 An-Naml 93 ayat. Ke-28 Al-Qasas 88 ayat. Ke-29 Al-Ankabut 69 ayat. Ke-30 Ar-Rum 60 ayat. Ke-31 Luqman 34 ayat. Ke-32 As-Sajdah 30 ayat. Ke-33 Al-Ahzab 73 ayat. Ke-34 Sabah 54 ayat. Ke-35 Fatir 45 ayat. Lalu ke-36 Yasin 83 ayat. Ke-37 Fusilat 182 ayat. Ke-38 Shad 88 ayat. Ke-39 Az-Zumar 75 ayat. Ke-40 Al-Mu'min 85 ayat. 41 Fusilat 54 ayat. 42 Asy-Syura 53 ayat. Ke-43 Az-Zukhruf 89 ayat. Ke-44 Ad-Dukhan 59 ayat. Ke-45 Al-Jasiyah 37 ayat. Ke-46 Al-Ahqaf 35 ayat. Ke-47 Muhammad 38 ayat. Ke-48 Al-Fat 29 ayat. Ke-49 Al-Hujurat 18 ayat. Ke-50 Qaf 45 ayat. Ke-51 Adz-Dzariyat 60 ayat. Ke-52 At-Tur 49 ayat. Ke-53 An-Najm 62 ayat. Ke-54 Al-Qamar 55 ayat. Ke-55 Ar-Rahman 78 ayat. Ke-56 Al-Waqiah 96 ayat. Ke-57 Al-Hadid 29 ayat. Ke-58 Al-Mujadilah 22 ayat. Ke-59 Al-Hasyr 24 ayat. Ke-60 Al-Mumtahanah 13 ayat. Ke-61 As-Saff 14 ayat. Ke-62 Al-Jumu'ah 11 ayat. Ke-63 Al-Munafiqun 11 ayat. Ke-64 At-Taghabun 18 ayat. Ke-65 At-Talaq 12 ayat. Ke-66 At-Tahrim 12 ayat. Ke-67 Al-Mulk 30 ayat. Ke-68 Al-Qalam 52 ayat. Ke-69 Al-Haqqah 22 ayat. Ke-70 Al-Ma'arij 44 ayat. Ke-71 Nuh 28 ayat. Ke-72 Al-Jin 28 ayat. Ke-73 Al-Muzammil 20 ayat. Ke-74 Al-Mudaththir 66 ayat. Ke-75 Al-Qiyamah 40 ayat. Ke-76 Al-Insan 31 ayat. Ke-77 Al-Mursalat 50 ayat. Ke-78 An-Naba 40 ayat. Ke-79 An-Nazi'at 46 ayat. Ke-80 Abasa 42 ayat. Ke-81 At-Takwir 29 ayat. Ke-82 Al-Infitar 19 ayat. Ke-83 Al-Mutaffifin 36 ayat. Ke-84 An-Insyiqaq 25 ayat. Ke-85 Al-Buruj 22 ayat. Ke-86 At-Tariq 17 ayat. Ke-87 Al-A'la 19 ayat. Ke-88 Al-Ghasyiyah 26 ayat. Ke-89 Al-Fajr 30 ayat. Ke-90 Al-Balad 20 ayat. Ke-91 Asy-Syams 15 ayat. Ke-92 Al-Lail 21 ayat. Ke-93 Ad-Duha 11 ayat. Ke-94 Al-Insyirah 18 ayat. Ke-95 At-Tin 8 ayat. Ke-96 Al-Alaq 19 ayat. Ke-97 Al-Qadar 5 ayat. Ke-98 Al-Bayyinah 8 ayat. Ke-99 Al-Zazah 8 ayat. Ke-100 Al-Adiyat 11 ayat.
dan ke-101 Al-Qari'ah 11 ayat, ke-102 At-Takatsur 8 ayat, ke-103 Al-Asr 3 ayat, ke-104 Al-Humazah 9 ayat, ke-105 Al-Fil 5 ayat, 106 Quraisy 4 ayat, 107 Al-Ma'un 7 ayat, 108 Al-Kautsar 3 ayat, 109 Al-Kafirun 6 ayat, ke-110 An-Nasr 3 ayat, dan ke-111 Al-Hab 5 ayat, 112 Al-Ikhlas 4 ayat, 113 Al-Falaq 5 ayat, dan yang terakhir surat ke-114 yaitu surat An-Nas ada 6 ayat. Nah, total ayat yaitu ada 6.236. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup saja dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum